Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un tagine de veau aux petits pois et cœur d'artichaut. Je vais le cuisiner dans une cocotte car c'est plus rapide. C'est un plat complet et savoureux et surtout très facile à faire. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم طاجين ديال اللحم ديال العجل بالشلبانه والقوق. غادي نطيبوه في طنجره ديال الضغط ولا الكوكوط لان طريقه جد سهله وسريعه باش نحضروا الطبق هذا. طبق اللي هو كامل ولذيذ وخاصة أنه سريع التحضير. نتمنى الوصفة هذه تعجبكم. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné dans les délices de Bouchra. Alors pour cette recette, moi j'ai pris des jarrets de veau. Vous pouvez prendre des jarrets du bœuf ou ce que vous voulez, ou des souris d'agneau ou ce que vous voulez. يعني لا الوصفه انا اختاريت هذوك الجاري ديال العجل. يمكن لكم تاخذوا اي حاجه، يعني الجاري ديال البقري ولا الغنمي ولا اللي بغيتو. دونك جي بريسك 1 كيلو موان 7 entre j'ai presque 1 kilo. Donc la viande ça dépend la quantité que vous voulez. يعني اللحم على حساب القدر اللي غادي ديروا. تقريبا كيلو حيت منها واحد جوج طريفات صغيورين. دونك لا جو بوز ما viande. دابا ندير اللحم ديالي. Donc je vais rajouter 3 gousses d'ail écrasées avec 2 cuillères à soupe persil coriandre coupé très fin. 3 ديال الريوس ديال الثوم مع 2 معالق كبار ديال القزبر معدنوس اللي هما يا محكوكين. un oignon coupé très fin. واحد البصله اللي مقطعه مشلضه رقيقه. Voilà. Je préfère le faire dans une cocotte pour les gens qui n'ont pas de tagine. Mais Inch'Allah, je le présenterai en tagine aussi. يعني فضلت نديرو في هاد الطريقة هادي بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الطاجين. Donc je vais faire une demi-cuillère à soupe de paprika, نص معلقة كبيرة ديال الفلفل الأحمر. Le sel selon votre goût. Moi je vais faire une petite cuillère pas remplie. يعني الملح على الذوق ديالكم. درت معلقة صغيرة. Une demi-cuillère à soupe de gingembre. نص معلقة كبيرة ديال الزنجبيل. Une petite cuillère de curcuma. معلقة صغيرة ديال الكركم. Une petite cuillère de poivre. معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود. Et moi je mets du coriandre en poudre. Franchement ça donne un très très bon goût à tous vos plats. Moi je le mets dans tout, dans le poisson, poulet, tout. يعني درت معلقه صغيره ديال تقريبا مع مرش ديال القزبر اللي هو يابس. يعني هذا القزبر يابس نديرو كاع في الاطباق، يعني اللحم الدجاج اي حاجه، يعني كيعطي واحد الذوق اللي هو زوين. وغادي نزيد شويه ديال زيت البلديه وزيت الروميه، ان بتي بو دويل دوليف، l'huile de tournesol, l'équivalent d'un demi-verre de thé. تقريبا نص كاس صغير ديال الاتاي. Donc voilà, et là je vais mijoter sur le feu. D'abord غادي نشحرها فوق عافيه. Donc un feu moyen. Donc je mélange tout. يعني العافيه متوسطه. نحرك كل شيء. Et je vais la faire mijoter un petit peu. Et après je vais rajouter un peu d'eau et la laisser cuire. من بعد غادي نزيد فيها شويه ديال الماء ونخليها طيب. Là, je vais laisser mijoter un petit peu. Après, on se rejoint. يعني من بعد نخليها تشحر شويه ومن بعد نعاود نرجعو نكملو الوصفه ديالنا. Donc il faut retourner la viande. يعني خاصنا نحركو اللحم نقلبوها باش ما تتحرقش. Et voilà. Donc après je vais rajouter l'eau. يعني من بعد غادي نزيد شويه ديال الماء نخليها تشحر ومن بعد نزيد شويه ديال الماء. Là ma viande elle a bien mijoté. اللحم ديالي تشحرات ليا مزيان. Donc je vais rajouter 300 ml d'eau, pas beaucoup d'eau. غادي نضيف 300 ml ديال الماء، يعني ما نضيفش الماء بزاف. Et comme vous savez, les jarrets de veau ça cuit trop vite. Donc 15 minutes après le sifflement de la cocotte, je vais vérifier si ma viande elle a cuit ou pas. Il faut que ce soit presque cuit pour rajouter les légumes. Si c'est pas cuit, on rajoute quelques minutes en plus. يعني من بعد 15 دقيقة ديال تصفار الكوكوط ديالي ما تصفر ليا، نحل على الكوكوط لحقاش هذا اللحم ديال العجل يعني دغيا كيطيب. فنقلبوه ونشوفوه، يعني خاصو يكون يقرب يطيب باش نديرو اللحم ديال الخضره عليه باش ما يتفرتش لينا اللحم بزاف. وإلا كان خاصو شويه ديال الطياب يعني نزيدوه نطيبوه.
Donc voilà, maintenant je vais fermer la cocotte. دابا نسيت الكوكوط ديالي. Là, comme vous voyez, donc ma viande elle est bien cuite. Au bout de un quart d'heure, feu il était moyen. Il faut faire attention par rapport à la cuisson de la viande. Il faut surveiller. كما كتشوفوا اللحم ديالي هو طاب يعني تقريبا 4 ساعات. العافية اللي هي مهيلة متوسطة شوية. Donc il faut goûter le sel. Par rapport au sel, il faut goûter si il faut rajouter ou pas. Pour moi, il faut un tout petit peu de sel. Donc je vais rajouter un tout petit peu de sel et je mets les légumes. يعني خاصو شوية ديال الملحة. غندير ليه الخضرة ونزيد ليه شوية ديال الملح. Là, je vais rajouter un peu de sel. نضيف شوية ديال الملحة. Et là, je vais mettre les petits pois, 500 grammes. Moi, j'ai des petits pois surgelés. يعني دابا غادي نضيف الجلبانة ديالي. أنا غندير 500 غرام. يعني اللي هي الجبنة اللي هي مجمدة. يمكن لكم ديروا طابي الجلبانة طرية. Vous pouvez mettre des petits pois fraîches, bien sûr. Donc après, je vais mettre 500 grammes de cœur d'artichaut. surgelé aussi. Donc les légumes par rapport au nombre de personnes que vous avez. وندير 500 غرام ديال القوق يعني المجلي مجمده. يمكن لكم ديروا القوق اللي واطري يعني الخضره على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. العافيه اللي تكون متوسطه. دونك لو فو il est moyen. Donc après je vais rajouter un demi citron confit. من بعد غادي نضيف نص حامضه اللي مصيره. Et donc je vais fermer la cocotte 10 minutes après le sifflement. J'ouvre la cocotte parce que sinon il faut pas trop cuire. يعني غادي نسد الكوكوط ديالي من بعد 10 ديال الدقائق. ما نفوتش 10 ديال الدقائق من تصفر ليا الكوكوط. نطفي العافيه باش ما تطيبش ليا الخضره بزاف. Donc voilà, donc mon artichaut il est cuit. Donc au bout de 5 minutes, j'ai rajouté un petit peu, quelques minutes, 2-3 minutes. Donc il faut surveiller au bout de 5 minutes, vous regardez si ça manque un peu de cuisson, vous rajoutez 2 ou 3 minutes dans la cocotte parce que ça cuit trop vite. Après la sauce, c'est à vous de voir si vous voulez moins ou plus de sauce. Moi j'ai besoin un peu plus de sauce, mais vous pouvez si vous voulez moins de sauce, donc vous laissez mijoter un petit peu, vous laissez un petit peu sous le feu pour que voilà qu'il y ait moins de sauce. يعني كيما كتشوفوا داك المرقه ديالي هو طاب القوق طاب يعني درت ليه 5 دقائق وزدت ليه واحد 2 ولا 3 ديال الدقائق. وبالنسبه للمرقه يعني على حساب يعني بغيتو تزيدوا المرقه اكثر او لا اقل. يعني على حسب الذوق ديالكم بغيتو تزيدوا المرقه اقل تخليوها تشحرش شويه ومن بعد حيدوها ولا المرقه هكا ولا تزيدوا لها مرقه يعني كيما بغيتو. اي لا جو في لو سيرفير اي ابري اون سو جوين. يعني دابا نقدمو في طبق التقديم ونتلاقاو من بعد. Donc voilà, mon plat il est prêt. J'espère que ça va vous plaire. C'est un repas pour le midi ou pour le soir. Avec un plat complet, des légumes avec de la viande. Vous pouvez le préparer quand vous voulez, n'importe quelle viande. Pour les gens qui n'ont pas de tagine, donc voilà, c'est une façon de le faire sans avoir de tagine. Et c'est très facile et très pratique. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et Inch'Allah, à bientôt pour une nouvelle recette. N'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. كما كتشوفوا الطبق ديالي هو وجد. نتمنى انه يعجبكم. فهو ساهل يعني وجبه كامله بالنسبه للغداء ولا العشاء. نتمنى هذا الطبق هذا يعجبكم والى وصفه قادمه ان شاء الله. الا كنتم مازال ما شاركتوش مرحبا بكم في القناه ديالي لي ديليس دو بوشخا. والى وصفه قادمه ان شاء الله. à bientôt pour une nouvelle recette.